mga helper na malalakas na nagkakarga sa truck natin, no? Lagi naman eh. Mga guys, forward yung kinakargahan na to, pero tatladan sila, oh. Matitikas, Ma'am Gerly, baka naman may dagdag baon ba to? Ayun, no, si Lawrence. Yan, si Lawrence Reyes. Tapos si Boyti. Tsaka si Anthony. Shout out kay Ma'am Gerly. Shout out, shout out. Ayun, no. Pero wala. Yan, ere po yung trabaho ng ating mga truck helper, oh. Ayan, magkakarga. Tapos syempre magdidiskarga. Yo, shout out. Tamba. Yan, sa load yan mga katasyo, kakarga nila sa load 10,000 tons yan, 10 tons, 10 tons. Sa punto nila karga natin mga katasyo. Yan, good morning guys. Kaya 10 minuto na ako eh. Kunwari 5 minutes.